بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک 3.4 کمپیوٹر نیٹورک ماڈلز، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب کمپیوٹر نیٹورک ماڈلز کیا ہیں، ان کی لیئرز آگے سے کیا ہوتی ہیں، ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کیا ہے، اس میں سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ لیئر صرف سٹیپس کا نام ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ہم نے سینڈر اور ریسیور ہم کس طرح سے ان کے درمیان میڈیم بناتے ہیں، اور نیٹورک جو کمپیوٹر نیٹورک ہوتا ہے وہ کس طرح سے میڈیم کے تھرو ہمارا میسیج سینڈر سے ریسیور تک سینڈ کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے آج اس کے پیچھے کا پورا پروسیس پڑھنا ہے۔ ہم تو صرف اپنے فون اٹھاتے ہیں، میسیج کسی کو سینڈ کرنا ہو وہ ہم اسے سینڈ کر دیتے ہیں۔ پیچھے کیا پروسیس ہوتا ہے ہم آج اس پروسیس کو پڑھیں گے۔ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا کہ پیچھے پروسیس کیا ہو رہا ہے۔ اب جیسے کہ ہم کوئی گیم کھیلتے ہیں، جیسے آپ لیٹس سپوز کر لیں جو آج کل بہت کھیلی جا رہی پب جی کے پیچھے پوری پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ شوٹ کرے گا، کس طرح سے وہ ڈاؤن ہو، کس طرح سے اپ جائے گا، اس طرح کہ اس کے پیچھے ایک پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح میسیج جب ہم سینڈ کرتے ہیں، میسیجز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اس میں امیجز ہو سکتی ہیں، آڈیو ویڈیو سم تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جب ہم میسیج سینڈ کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا پروسیجر چل رہا ہوتا ہے، کیا نیٹ ورک ماڈل جو ہے کمپیوٹر نیٹ ورک ہمارا پروسیجر فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو کمیونیکیشن کا یہ عمل مختلف لیئرز کے ذریعے ہوتا ہے۔ مختلف لیئرز، اب لیئرز یہاں پر سٹیپس ہیں۔ لیئرز از نتھنگ، لیئرز از جسٹ اے سٹیپس۔ اب سٹیپس کیا ہے، ہمارا میسیج سٹیپ پر سٹیپ ریسیور تک پہنچتا ہے۔ لیئرز کے ذریعے مطلب سٹیپس کے ذریعے ریسیور تک پہنچتا ہے، جہاں ہر لیئر ایک سے زیادہ مخصوص کام سر انجام دیتی ہے۔ انٹرنیٹ بھی لیئر کمیونیکیشن ماڈل کو استعمال کرتا ہے۔ اب جب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے میسیج سینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی لیئرز کے ذریعے ماڈل جو اس کی کمیونیکیشن ماڈل ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ کمیونیکیشن ماڈل سے مراد یہ ہے کہ ہم کون سا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اپنے اور سینڈر اور ریسیور کے درمیان نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے۔ اب جیسے کہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کہلاتا ہے۔ اب ٹی سی پی اس کا پورا جو ایبریویشن ہے وہ ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، اور آئی پی مینس انٹرنیٹ پروٹوکول۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، اس بک میں تو میں بھی نہیں ڈسکرائب کیا ہو لیکن آپ یاد رکھیے گا، ٹی سی پی آئی پی مینس ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور آئی پی مینس انٹرنیٹ پروٹوکول۔ یہ پروٹوکول کہلاتا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا پروٹوکول ایک طریقہ کار کا نام ہے، اٹس نتھنگ، یہ صرف اور صرف طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کمپیوٹر نیٹ ورک ماڈل میں ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے، مطلب وہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دراصل پروٹوکول ایک مجموعہ ہے جو مختلف ڈیوائسز کے درمیان اینڈ ٹو اینڈ کنیکشن مہیا کرتا ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ سے مراد یہ اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک جو کنیکشن، جو لیئرز، جو سٹیپس ہم یوز کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جب پیپر میں ویسے یہ امپورٹنٹ ہے، کوشچن آ جاتا ہے، تو پیپرز میں جب یہ کوشچن آ جائے تو آپ نے ہر لیئر کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی لکھنا ہے۔ لیٹس سپوز آپ نے اپلیکیشن لیئر لکھ لیا، ٹرانسپورٹ لیئر سب سے اینڈ پہ لکھا اور فزیکل لیئر سب سے پہلے، تو اب وہ کوشچن غلط ہو جائے گا، کیونکہ سٹیپس جو ہیں ہم ہمیشہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا فالو کرتے ہیں۔ آپ جس طرح ہم الگوریدم میں پڑھتے آئے ہیں پیچھے کہ ہم نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ الگوریدم اپنی پرابلم کو سولو کر کے اس کا تحریری بیان لکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح ہر لیئر کو سٹیپ بائی سٹیپ، ہر لیئر جو ہے وہ سٹیپ پر منحصر ہے اور اس کو ہم نے 1 2 3 کر کے ہی لکھنا ہے، اس کو آگے پیچھے نہ کیجیے گا۔ اب یہ 5 لیئرز ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ ہوتی 7 ہے، لیکن یہاں پہ آپ کا چھوٹا لیول ہے 9th کلاس کا، تو یہاں پر 5 ہی صرف ہم نے پڑھنی ہے۔ تو جیسے اب دیکھیں، سب سے پہلے ان لیئرز کو میں ڈسکرائب کرنے سے پہلے ہم اسی کی ایک ایگزامپل پڑھتے ہیں، جس سے بہت آسانی ہوگی بچوں کو سمجھنے میں کہ لیئرز کس طرح سے کام کرتی ہیں، سٹیپس ہم کس طرح سے کام کرواتے ہیں سٹیپس سے۔ اب جیسے کہ اب پوسٹ آفس ہے،
पोस्ट ऑफिस आप लाहौर में हैं और आपने एक दोस्त को खत लिखना है जो इस्लामाबाद में, या उसको नोट सेंड करने जो इस्लामाबाद में है। खत लिखने के बाद आप इसको लिफाफे में डालते हैं, ठीक है, अपने दोस्त का पता लिखते हैं, इसको डाक खाने में भेज देते हैं। क्योंकि ये एक एड्रेस पर एक से ज़्यादा लोग रहाइश पजीर होते हैं, तो आप बिल्कुल सही से एड्रेस लिखते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप अपने दोस्त का नाम भी लिखेंगे। नेक्स्ट है, आपका करीबी डाक खाना इस खत को जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर ले जाता है। यहाँ पर जनरल पोस्ट ऑफिस है लाहौर में, वहाँ ले जाता है। क्योंकि डाक खाने और पोस्ट ऑफिस जो जनरल होता है उसमें फ़र्क होता है। डाक खाने मोहल्ले में या फिर हर इलाके के अपने अपने होते हैं, लेकिन वहाँ से हमारा जो खत है वो डायरेक्टली जनरल पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ से आगे प्रोसीड करता है, वहाँ से आगे डिफरेंट स्टेप्स में उसको रिसीवर तक पहुँचाया जाता है, जहाँ इस खत को जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भेजा जाता है और आखिरकार ये खत आपके दोस्त के पते पर पहुंच जाता है। फिर वो खत पढ़ता है, आपको जवाब में खत लिखता है और इस मिसाल को मुआवजना लेयर्स के जरिए नेटवर्क से करते हैं। फर्ज करें 2 लोग खत भेज रहे हैं और वो कंप्यूटर्स हैं, फर्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट, लेयर, नेटवर्क और पोस्टल सिस्टम। हम यहाँ एक तरफ यहाँ पर लेयर नेटवर्क लिखा है, दूसरी तरफ पोस्टल सिस्टम। आपने सिर्फ नेटवर्क की लेयर्स याद रखनी है और इनकी सबसे पहले डेफिनेशन और छोटी सी एक एग्जांपल दे देनी है आपने। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशन लेयर। 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं। व्हाट इज 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब हम सबसे पहले पढ़ने लगे हैं एप्लीकेशन लेयर। पैगाम भेजने या वसूल करते वक्त आपकी दिलचस्पी सिर्फ पैगाम में होती है, ना कि इस बात में किस किस्म का नेटवर्क है। इससे मुराद ये है कि जब हम पैगाम लिखते हैं, अपना मैसेज खत में लिखते हैं, हमने जो भी मैसेज उस बंदे को रिसीव करवाना है, नेक्स्ट आपके दोस्त को आपने कोई भी मैसेज लिखना है, तो हम सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हमने क्या मैसेज उसको लिखना है और हमने सिर्फ जाके सेंड कर देना होता है। हमें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती कि हमने उसके पीछे क्या प्रोसीजर होना है, क्या नहीं होना। जैसे कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना मैसेज, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी दूसरे दोस्त को सेंड करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस बात पे रखते हैं कि हमने सेंड करना है। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है कि इसके पीछे क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, जहाँ कहलाती है, जहाँ पर आपका पैगाम, आप एक पैगाम लिखते हैं और नेटवर्क पर भेज देते हैं। वसूल कुनंदा मतलब रिसीवर जो है उसका पता मैसेज के हेडर पर दिया जाता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि मैसेज का हेडर होता है, एक उसका जैसे कि एक उसमें होता है दूसरा प्रोसीजर और फर्स्ट जो है वो हेडर होता है जो उस बात को वाज़िया करता है कि आपने किसको पैगाम भेजना है। अब इसके पोस्टल सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। जब आप खत लिखते हैं तो सिर्फ पैगाम पर फोकस करते हैं, जो मैंने बात कही। डाक खाना या इसके स्टाफ का नाम जाने बगैर जो इसे लेकर जाएगा, मजीद आपको डाक खाने का निज़ाम जानने की भी ज़रूरत नहीं होती। हमें क्या ज़रूरत है भाई जानने की, उनका काम है वो जाने। आप सिर्फ इसको लिफाफे में डालते हैं और इसका पता लिख देते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन लेयर में हम सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं। ये यहाँ से हमारा स्टेप शुरू हुआ है। हमने कहाँ से शुरू किया? एप्लीकेशन लेयर से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास कौन सी लेयर? नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ताल्लुक का जोड़ती है। ये पैगाम भेजने की कोशिश करती है। अगर कोई मसला जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पर मौजूद ही नहीं है तो ये लेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को इत्तला कर देती है। अगर आप सब कुछ ठीक है तो ये एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पर भरोसा करती है, पैगाम मंजिल पर पहुंच जाएगा। इस मुकाम पर पैगाम के हेडर पर पोर्ट नंबर का इजाफा किया जाता है। देखें, जब हम खत भेजते हैं तो उस पर हम अपना पोर्ट नंबर लगा देते हैं। वो हम काम नहीं करते, वो डाक खाने वाले खुद करते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट लेयर में ये काम किया जाता है। पोर्ट नंबर का इजाफा ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाता है। जब हम भेज देते हैं तो इस तरह से होता है कि पोर्ट नंबर का इजाफा कर दिया जाता है, उसके ऊपर पोर्ट नंबर दर्ज कर दिया जाता है, जो कि पैगाम की मंजिल की निशानदेही करता है।
पैगाम की मंजिल की निशानदही कहाँ पर की जाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। हमने पैगाम भेज दिया है, हमने अपना एप्लीकेशन लेयर में काम कर दिया, अब हमारा काम खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट काम है डाक खाने वालों का, और जहाँ पर आगे जाके रिसीव होना उनका काम है, हमारा कोई काम नहीं रहा। नेक्स्ट है कि हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर का इजाफा कर देते हैं और वो पैगाम की मंजिल की निशानदही करता है। और पोर्ट नंबर दरअसल एप्लीकेशन की शनाख्त के लिए ज़रूरी है जो पैगाम कबूल करती है। अब जैसे कि हम इसका सिस्टम पढ़ते हैं, आप वसूल कंदा और इरसाल कंदा का पता लिफाफे पर लिखते हैं और इस खत को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। अगर आपका वसूल कंदा का पता ठीक नहीं है तो आपको ये खत वापस मिल जाता है। देखिए, हमने हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। अगर हम मैसेजेस पर किसी दूसरे नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते तो हम कर देते हैं, तो हमें दोबारा उसी नंबर पर मैसेज सेंड करना था जो हमारे लिए ठीक होता है, जो हमने पहले करना था। तो अब क्या होता है कि अगर आप सब कुछ ठीक करते हैं तो आपके डाक खाने पर भरोसा करते हैं, आप इस मखसूस शख्स का नाम लिखते हैं और जो ये खत खोल सकता है। ठीक है, आप उस शख्स का नाम लिखते हैं, अपने दोस्त का नाम लिखते हैं जो कि उस खत को खोलेगा और पढ़ेगा। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर एक प्रोग्राम चल रहा होता है जो इस पैगाम को दूसरे नेटवर्क पर भेज देता है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाहौर के पोस्ट ऑफिस से इस्लामाबाद के पोस्ट ऑफिस तक पैगाम हमारा खत पहुंच जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे कि अब ये खत दूसरे शहर से हवाई जहाज या बस के जरिए भेज दिया जाता है। ये नेटवर्क लेयर में ये काम होता है कि एक प्रोग्राम चल रहा होता है जो एक पैगाम को दूसरे नेटवर्क पर भेज देता है। नेटवर्क पर भेजने से मुराद है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के दरमियान भेज देता है। अब जैसे नेटवर्क पर पैगामात के साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है जैसे कि ईमेल, तस्वीर और वॉइस मैसेजेस के साथ किया जाता है। इसमें यह है कि इस खत को बिल्कुल इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है जैसे कि तस्वीर या ईद कार्ड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। ये किस लेयर में हो रहा है ये हम देख लेते हैं किस लेयर में हो रहा है। ये बाकी नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं। नेटवर्क में दो तरह के काम होते हैं। सबसे पहले तो वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर हमारे पैगाम को पहुंचाया जाता है। दूसरा ये है कि एज इट इज वैसे ही पहुंचाया जाता है जैसे हमने उस पैगाम को भेजा होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। अब डाटा लिंक लेयर इस पैगाम को अरसाल कुनंदा के साथ मुंसलिक सर्वर पर भेज देती है। अब डाटा लिंक लेयर से क्या मुराद है? डाटा लिंक लेयर से मुराद ये है कि हमने जिस बंदे को या जिस दोस्त को पैगाम भेजना है तो सबसे पहले उस सर्वर तक पैगाम चला जाता है। अब जैसे कि कैसे कि हम मोटरसाइकिल या गाड़ी के जरिए खत लेटर बॉक्स से मरकजी डाक खाने की तरफ अरसाल कर देते हैं। ये ना इस तरह से काम होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, डाक खाने पर अपना पैगाम जाके भेजा। दूसरा उसने प्रोसेस से करना था, उसने उस प्रोग्राम को चेक किया कि उसके ऊपर पोस्ट कार्ड जो नंबर लगाते हैं वो एंटर कर दिया, पोर्ट नंबर जो होता है वो एंटर कर दिया। उसके बाद थर्डली लेयर में ये हुआ कि जो हम नेटवर्क लेयर कहते हैं हमारे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंच गया। फोर्थ में ये होता है कि हमारा जो पैगाम है ना वो पास के उस बंदे के पास के डाक खाने में चला जाता है जिसको हमने पैगाम भेजा होता है अपने, जैसे कि हमारे दोस्त के करीबी एरिया में जो डाक खाना है वहां तक पैगाम हमारा पहुंच जाता है। ये कहाँ तक काम होता है? फोर्थ लेयर तक ये काम होता है। फिफ्थ लेयर में क्या होता है कि फिफ्थ लेयर में फिजिकल लेयर इस मीडियम के मुतालिक बताती है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आपका पैगाम भेजा या वसूल किया जाता है। हम किसके जरिए, किन रास्तों के जरिए, गाड़ियों के जरिए, हवाई जहाज के जरिए आपका खत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ रास्तों, गाड़ियों और हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि खत डाक खाने तो आ गया है, अब हमने करना है उस तक पहुंचाना है। हमने नहीं करना बल्कि ये डाक खाने वाले ही करते हैं। हमने उस तक पहुंचा देना है जिसको हमने भेजा है अपने दोस्त को। ये लिंक्स जो ये सारे लेयर्स हैं हम इनका हासिल कलाम निकालते हैं तो ये बाकी हमारा सारा क्लियर हो गया। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। हर लेयर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा कर देती है जो कि इस डाटा को हेडर कहलाता है। ये पीछे वाली लेयर से वसूल करती है जबकि पैगाम का असल मतन प्ले लोड कहलाता है। इस हेडर के अंदर होता है जिस तरह खत लिफाफे के अंदर रखा जाता है। ये बिल्कुल बात वैसी ही है जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में की थी कि जब हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं
اس کے اوپر جو ہم جس نام کو کرنا ہوتا ہے، جس نمبر سے کرنا ہوتا ہے، جس نمبر کو بھیجنا ہوتا ہے اسے ہیڈر کہتے ہیں. اور جو ہم نے اس کے اندر پیغام کے اندر جو بھی لکھا ہوتا ہے ٹیکسٹ میسیجز، ہیلو کیسے ہو، اس طرح، تو اسے پلے لوڈ کہتے ہیں. تو جو اس طرح جو خط لفافے کے اندر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھے ہمارا آج کا لیکچر، لیکن ہم اس کو سب سے پہلے کر لیتے ہیں، سمرائز کر لیتے ہیں اپنی لنکس لیئرس کو سمرائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایپلیکیشن لیئر میں ہم نے پیغام لکھنا ہے. پیغام لکھنے کے بعد ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پیچھے کون سا پروسیجر، کون سے عمل کو فالو کر کے ہمارا جو پیغام ہے اپنے دوست تک پہنچے گا. ہم نے پیغام لکھ کے، خط لکھ کے وہاں جا کے ڈاک آفس میں سبمٹ کروا دینا ہوتا ہے. ڈاک خانے میں ہم نے وہاں جا کر مطلب دے دینا ہوتا ہے. تو وہ آگے سے اپنا کام جانے. اب نیکسٹ پروسیجر کیا تھا؟ ٹرانسپورٹ لیئر میں ہمارا جو خط ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اس کا ایڈریس بالکل ٹھیک لکھا ہے یا نہیں لکھا. اگر نہیں لکھا وہ ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں. اگر لکھ لیا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایڈریس کو اوپر وہ ایک نمبر لگا دیا جاتا ہے، جسے ہم کیا نمبر کہتے ہیں اسے پورٹ نمبر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ نیٹ ورک لیئر میں کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک لیئر میں ایک پیغام کو دوسرے نیٹ ورک تک بھیج دیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک ڈاک خانے سے منتقل کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جو پوسٹ آفس جنرل ہوتا ہے وہاں سے اسلام آباد کے جنرل پوسٹ آفس میں منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ اسلام آباد صرف اگزامپل کے طور پر لیں. نیکسٹ ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر میں اس پیغام کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے جو ہمارے دوست کے قریبی ڈاک خانہ ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہم فزیکل لیئر میں یہ دیکھتے ہیں کون سا میڈیم یوز ہوا ہے ہمارا پیغام ریسیور تک پہنچنے کے لیے. ہم سینڈر ہیں اور جو پیغام وصول کر رہا ہے وہ ریسیور ہے. تو فرینڈ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹس کیا ہوتے ہیں. تو اس کی کچھ آگے سے صرف کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کے ٹائپس ہیں جن کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.